శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవానికి విచ్చేసిన భక్తులందరూ కూడా సంకల్పం చెప్పుకోవలను. నేను చెప్పిన విధముగా తిరిగి చెప్పండి. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विधे विखनसे नमः. श्री गोविंद 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 श्री महाविष्णोराज्ञया प्रवर्धमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे शताब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे श्री वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचल क्षेत्र निवासिनः श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं
మమ అందరూ మీ గోత్రాలను స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పేరును స్మరించుకోండి. మీ యొక్క భార్య పేరు స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పిల్లల పేర్లను, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను స్మరించుకొని మీ యొక్క కోరికలను స్వామివారికి మనస్సులో విన్నవించుకోండి. చెప్పండి. మమ సహకుటుంబానాం సబాంధవానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతానం సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే సర్వకార్య ఆనుకూల్య సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః పరిపూర్ణ అనుగ్రహ కృపాకటాక్ష వీక్షణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర ఉక్తమార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव वैकुंठ रूपी तिरुमला पर्वत से सीधा प्रसारण द्वारा आपको दिखाया जा रहा है। श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से इस चैनल का संचालन करती है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम्स यानी के TTD। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी महाविष्णु के अवतार परब्रह्म का विवाह महोत्सव माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के साथ प्रतिदिन दोपहर 12 बजे संपन्न होता है। वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार यह परम पवित्र विवाह महोत्सव 15वीं शताब्दी में अन्नमाचार्य महाराज हरि संकीर्तनाचार्य द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। लगभग 600 वर्षों से यह निर्बाध गति से संपन्न किया जाता रहा है। वैकुंठ में यानी कि तिरुमला में भगवान की असीम कृपा ही है कि यह श्रीवारी कल्याणम के नाम से प्रसिद्ध यह विवाह महोत्सव भगवान के प्रति हमारे भक्ति श्रद्धा आस्था विश्वास का प्राकट्य है। भगवान की असीम अनुकंपा के मध्य हम यहाँ पर भगवान के दर्शन कर रहे हैं। हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्यों का फल है कि हम भगवान के इस परम पवित्र परिणय महोत्सव में साक्षी बने हुए हैं। भगवान सदा ही हम सब पर कृपा करने को उद्यत रहते हैं। वे सदा हम पर कृपा बरसाने के लिए तैयार हैं। केवल उनकी एक ही अपेक्षा है, वह है उनका सच्ची मन से स्मरण किया जाए। भगवान केवल यही चाहते हैं, पत्रम पुष्पम तोयम, कुछ भी दे दो, फूल दो, मन दो। मन उनका कहना है, मन मांगते हैं वे। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। केवल मन से समर्पित होना है हमको। अगर मन आपका कहीं और है और आप कितना भी पूजा कर रहे हैं, पंचेंद्रियों से, हाथों से आरती कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, मुख से
स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, मुंह से आंखों से दर्शन कर रहे हैं भगवान के, कानों से श्रवण कर रहे हैं प्रवचनों के, भगवान के लीलामृत का भजन श्रवण कर रहे हैं और भगवान का स्पर्श कर रहे हैं, यानी कि मूर्तियों का स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन मन कहीं और है आपका, तो इन सब का कोई लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। भगवान का कहना है मन सरस्वती मावाहगामी पुष्पे फलमावाहगामी अक्षते काश्यपमावाहगामी तण्डुले रविमावाहगामी आवाहित देवताभ्यो नमः वरुणाय नमः पुष्पेन आसनं प्रकल्पयामि वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु गोमाग्नेयो यस्मात् यजामहे त्वा विश्वे सदा त्वं महितो न शम्भो वैराजन्ते सुहृतन्निधत्तां प्रेष्यामधीशो विपधानामनादिः यामेशस्तान् धनितान् दधातु पद्माकारमण्डले ॐ विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपागिनमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रवती जगासमेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पेन आसनं प्रकल्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वां स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोरानि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरानि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरानि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तु नो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरादतं तद्विप्रासो विपन्यवो जाग्रवागं सस्समिन्धते विष्णोरिगत्परमं पदं द्रविणोदात् द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदासनरस्य प्रियं सदे द्रविणोदा वीरवती मिषन्नो द्रविणोदारा आसते दीर्घमायुः भद्रं कर्णे विष्णुनगामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्गजत्राः स्त्रीरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तरोभिर्विगशेम देवहितं यदायुः श्रुतमिन्न शरदो अन्तिदेवागत्रानश्चक्राजरसं तनूनां पुत्रासो गत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्षुदा गुर्गन्तो अदितिर्द्यौर्तिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् यत्पुण्यन्नक्षत्रं तत्पत्कुरुवीतोपव्युषं यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं नगति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावति कुरुवेद यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाणं पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओं भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाणं पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो अब्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो अब्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो अब्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति रुद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्यां मित्रं देवं मित्रधेगन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः श्रुतं जीवेम शरदः सवीराः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं
सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाणं पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याः वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरुद्ध्यतां वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरुद्ध्यतां वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरुद्ध्यतां रुद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्ठामगोपवस्थान उच्चेत धातनां महेर्णागचक्षुषे योवश्वतमोरसस्तस्य भाजगते हनः भुजतीर्यवमातरः तस्मा अरङ्गमामभोगः शिक्षका गजन्वथाम् आपो जनगथा जनः वों पवमानस्सुवर्चनः पवित्रेण वितर्षणिः यः पोता स पुनातु मां पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनबोधिगां पुनन्तु विश्व आगवः जातवेदः पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवदीद्यते अग्ने कृत्वा क्रतुः कुम्रणो यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवे पुनति देव्यागात् यस्यै बक्वीस्तनवो वीतपृष्ठाः तगामदन्तस्य धमात्येषु वयग्स्यामपतगौरईनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातो वातः प्राणेने श्रोमगो भूः द्यावा पृथिवी पगसापगोभिः ऋतावरीग्नगे मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहि मां येन देवा अपुनतां येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणाम् इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरथ्येति ऋषभिः सम्भृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षूरकं सर्पिर्मधोदकं पावमानी स्वस्तिगनीः सुतुघाहि हृतश्च्युतः ऋषभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं सुदोत्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदोभगं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सह मा पुनातो सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रमुणाभिपुनातु मां जातवेदामोर्जगन्त्या पुनातो तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञागां गातुं यज्ञपदगे दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगात भेषजं शन्नो अस्तु त्रिपदे शंचतुष्पदे ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्राच्यां दिशि देवा ऋत्विजो मार्जयन्तां दक्षिणागां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहा पशवो मार्जयन्तां दीच्यां दिश्याप ओषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तामूर्ध्भागां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तां मधोधराधरीर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्कजन्तोः तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका एषु चलन्ति प्राणा गुहाशयां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रागिरगश्च सर्वेऽस्मात् स्किन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः पुरःपात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथासुखमिधा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाग पुनरागमनाग च। यानी कि कल्याणोत्सव में अब अंकुरार्पण का पवित्र कैंकर्य संपन्न होने जा रहा है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस अति महत्वपूर्ण उत्सव यानी कि श्रीवारी कल्याणम या कल्याणोत्सव भगवान का विवाह महोत्सव है। अब मिट्टी के पात्रों को आप देख रहे हैं, इनमें तुलसी पत्र पुष्प आदि डाल करके नवधान्यों को इसमें डाला जाएगा अंकुरण के लिए, जिससे वे अंकुरित हो सके नवधान्यों के बीजों को। अब इसमें जल सिंचित किया जा रहा है। ये जो अंकुरण के लिए नवधान्यों के बीजों को इसमें मिट्टी के पात्रों में डाला जाता है, इसे अंकुरार्पण कहते हैं। इस कैंकर्य को भगवान की सेवा है और किसी भी उत्सव में, भगवान के किसी भी उत्सव में अंकुरार्पण महत्वपूर्ण ही नहीं अनिवार्य भी है, क्योंकि अंकुरार्पण के बिना
दैवीय उत्सव दैवीय नहीं प्रेताविष्ट हो जाता है। और अंकुरार्पण का एक और महत्व यह है कि अंकुरण के अनुसार ही भविष्य के राजनीतिक, सामाजिक, प्राकृतिक इत्यादि घटनाओं का आंकलन किया जाता है। भविष्य में देश, समाज, काल, परिवार पर कैसी घटनाएं होंगी, इसका आंकलन इसी अंकुरण के अनुसार होता है। इसलिए यह अंकुरार्पण शुभारंभ होता है उत्सव का और अति अनिवार्य एवं महिमामय माना गया है। इस अंकुरार्पण के पश्चात भगवान के दाएं हाथ में रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। जैसे वैदिक विवाहों में हम लोगों के यहाँ जो वैदिक विवाह होते हैं उसमें जिस प्रकार से वर एवं वधू के हाथों में बांधा जाता है रक्षाबंधनम, उसी प्रकार से भगवान के भी हाथ में रक्षाबंधनम बांधा जाता है। और माताओं के हाथ बाएं हाथ में, भगवान के दाएं हाथ में और माताओं के बाएं हाथों में, तथा अंत में अर्चक स्वामी के दाहिने हाथ में भी रक्षाबंधन बांधा जाएगा, जिससे कि वे इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का निर्वहन निर्बाध गति से कर सकें, भगवान का आशीर्वाद उन पर बना रहे। इस प्रकार से यह परम पवित्र कल्याणोत्सव आगे चल रहा है। अंकुरार्पण समाप्त हुआ, संपन्न हुआ और अब रक्षाबंधनम भगवान को बांधा जाएगा। यथाविधि पूजन हो रहा है। ओम शन्नो निधत्तां तपसो जिहत्तां स्वयंपुरक्रे मृतके मृतागाम् ओम शेषमावाहयामि सहस्रशीर्षमावाहयामि अनन्तमावाहयामि नागराजमावाहयामि शेषाय नमः इदमासनम् शेषाय नमः पात्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि शेषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि शेषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु ओम स्वस्ति नो विमेतामश्विना भग स्वस्ति देवकितिरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्तित्यावा पृथ्वी सुचेतुना स्वस्तगे वायुमुपप्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तगे स्वस्तग आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अत्या स्वस्तगे वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्तगे देवा अवन्तृभव स्वस्तगे स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्तदताघ्नता जानता संगमे मही स्वस्ति गणं तार्क्ष्यमरिष्टनेमिं महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसखं समत्सु बृहत्यशो नावमिवारुहेमाम् अम्भोमुचमाङ्गिरसङ्गकञ्च स्वस्त्या आत्रेयं मनसा चतार्क्ष्यम् प्रगतपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्बाधेष्वभगन्नो अस्तु शुभगुं शुभम्। कटेशाय रक्षाबंधनम भगवान को बांधे जाने वाला पवित्र हल्दी लगा सूत्र यथा विधि से पूजन किया गया उसका। अब अर्चक स्वामी भगवान के समक्ष पहुंच रहे हैं और उन्हें वर के रूप में रक्षाबंधनम बांधेंगे। इस प्रकार यह परम पवित्र वैदिक विवाह आगे चल रहा है भगवान का। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान को सदा ही स्मरण करना है, उनका केवल स्मरण करते रहना है भगवान को, और कुछ नहीं चाहिए उनको हमसे। केवल यही चाहिए कि हम उनका स्मरण करते रहें और उनके प्रति अपने कृतज्ञ भावों को दर्शाते रहें। बस यही उनकी अपेक्षा है हमसे, और कुछ भी नहीं चाहते भगवान हमसे। और लेकिन हम ऐसे लोग हैं जो माया के चक्र में फंसे हुए हैं और
इस संसार में ही अपना आनंद ढूंढ रहे हैं हम। भगवान का कहना है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। सभी कर्मों को छोड़ दो और केवल मेरी शरण में आ जाओ। लेकिन हम भगवान के शरण को छोड़ करके दुनिया के शरण में आते हैं, जो शाश्वत नहीं है, जो कभी भी हमसे छूट जाता है। यह शरीर भी हमसे छूट जाएगा, लेकिन हम जो है इसी संसार के पीछे पड़े रहते हैं और संपूर्ण अपना जीवन इसी नश्वर संसार को प्राप्त करने में ही लगा देते हैं। लेकिन हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, इस शरीर को भी यहाँ छोड़कर चले जाते हैं अपने कर्मों के साथ। कर्मों का लेखा जोखा भगवान के पास, उसका प्रतिफल वो फिर देते हैं, विभिन्न योनियों में हमें भेजा जाता है। इसलिए भक्ति सर्वोत्कृष्ट है। देखिए, भगवान को रक्षाबंधन बांधा गया दाहिने हाथ में, अब दोनों माताओं को बाएं हाथों में बांधा जाएगा। जगन माताएं, ममतामयी ममत्व भरी हुई माताएं, माता श्री देवी महालक्ष्मी की अवतार एवं माता भूदेवी हमारी धरती माता। भक्ति चाहिए, भक्ति, केवल भगवान की भक्ति हमें करनी है, तभी हमारा कल्याण है, अन्यथा और कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। यह विषय जब हम समझ जाएंगे तब हमारा कल्याण होगा। 1000 वर्ष पूर्व अत्यंत भक्ति और श्रद्धा के साथ विकट परिस्थितियों में भी निरंतर भगवान की आराधना करने वाले श्री वैष्णव भागवतोत्तम तिरुमल नंबी थे, जो श्रीमद् रामानुजाचार्य के चाचा थे। वे परम भक्त थे। तिरुमला बालाजी की नित्य आराधना, अभिषेक, तीर्थ कैंकर्य करने हेतु तिरुमला में स्थायी निवास बनाने वाले सर्वप्रथम निवासी थे तिरुमला नंबी। उस समय अभी भी देखिए, तिरुमला अभी भी जंगलों के मध्य है, अभी भी वन्य प्राणी, हिंसक पशु वहां घूमते रहते हैं। लेकिन जब 1000 वर्ष पहले उसकी क्या स्थिति रही होगी, उस समय वो स्थायी निवास करने लगे थे तिरुमल नंबी, तो भगवान के प्रति उनकी भक्ति को हम देख सकते हैं। भक्तों में अग्रगण्य तिरुमल नंबी के भांजे श्रीमद् भगवद रामानुजाचार्य वैष्णव संप्रदाय के सर्वोत्कृष्ट सर्वोच्च पद पर आसीन समता मूर्ति भगवद रामानुजाचार्य। अलिपिरी के समीप इमली के वृक्ष के नीचे तिरुमल नंबी ने श्री रामानुजाचार्य जी को श्रीमद् रामायण के रहस्यों का बोध कराया था। बालाजी मंदिर के महाप्रदक्षिणा मार्ग के दक्षिण माड़ वीधि में तिरुमल नंबी का आलय अभी भी स्थित है। भगवान वेंकटेश्वर के विभिन्न उत्सवों, शोभा यात्राओं में तिरुमल नंबी आलय के समीप श्री वेंकटेश्वर स्वामी की आरती किया जाना एक परंपरा के रूप में चली आ रही है। श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सव कर्मांगम औपासनाग्निकुंडे आघार कर्म करिष्ये येतोन्विन्द्रमित्यज्ञालयं प्रोक्ष्याम येतोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्नाम शुद्धैरुक्थैर्वा वृद्ध्वांसं शुद्ध आशीर्वान् मगिदेवात्र विनमागजन्तां मय्याशीरस्तु मगिदेवहूतिः दैव्या होतारामनिशन्तपूर्वेरिष्टास्याम तनुवासुवीराः मह्यैगजन्तमुमयानि हव्याकोतिः सत्या मनसो मे अस्तु येनो मानिगाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचता मे देवी ईश्वरर्वये कृणोत विश्वे देवास इह वीरगत्वम् उद्धन्यमानमस्या अमेध्यमपपाप्मानं यजमानस्य हन्तु शिवानः सन्तु प्रतितश्च तस्रश्चन्नो माता पृथिवीतोकसाताम् जातवेदो भवनस्य रेतयः सिञ्च तपसो अग्निमश्वत्थादिति हव्यवाहकुं शमीगर्भार्चनगन्यो मयो भूः
उपावरोह जातवेदः पुनस्त्वं देवेभ्यो हव्यं वहनः प्रजानन् आगप्रजागं मृगमस्मासुधे यजस्रोतिधेनो दुरोणे कर्मणे वां देवेभ्यः शकेगम् अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितप्रसुवां तत्सवितुर्वरे निगम्भर्को देवस्य धीमहि धिगो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमतः सुरुचो वेन आवह स बुद्धिगा उपमा अस्य विष्ठा सुतश्च यो नमसतश्च विवहाम् ॐ ब्रह्माणमावाहगामीं प्रजापतिमावाहगामीं पितामहमावाहगामीं हिरण्यगर्भमावाहगामीं ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुगुं सोमो अर्वन्तमाशुगुं सोमो वीरं कर्मण्यं दधातु साधन्यं विदत्यगुं सभेगं पितुश्रवणय्यो ददासु तस्मै ॐ सोममावाहगामीं यज्ञाङ्गमावाहगामीं इन्दुमावाहगामीं चन्द्रमावाहगामीं सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामीं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामीं सोम प्रोक्षिष्यामीं प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धकत्वं नागस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च देहि ॐ प्रोक्षां दिवे त्वाम् अन्तरिक्षागत्वां पृथिव्यै त्वां पोषागत्वाम् उपाभ्यां देवसवितप्रहरेम वीतके पोषा ते ग्रन्थिं विश्यतु आदित्यव्यञ्जनमसीम् ऊर्णामृतसन्त्वा स्तृणामीं स्वासस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तुपोऽसीम् दक्षिणतो विष्णोस्तुपोऽसीम् उत्तरतवदीच्यैर्युञ्जनमसि विष्णोस्तुपोऽसीम् पश्चिमतः सौधत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तुपोऽसीम् श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासीम् वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः शुन्धश्वां पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णातु स वो गृह्णातु कस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि पोषागवहम् अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि प्रणितिपात्रयोः ब्रह्माणमावाहगामीं सोममावाहगामीं ब्रह्मन्नपप्रणेष्यामीं सोमापप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छां प्रणययज्ञं देवतावर्धकत्वं नागस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च देहि ॐ प्रणयां संविशन्तां दैवीर्विषपात्राणि देवगित्यागैः दक्षिणप्रणिधौ ब्राह्मेण तीर्थेन ॐ प्रजापतिमावाहगामीं इन्द्रमावाहगामीं अग्निमावाहगामीं सोममावाहगामीं उत्तरप्रणिधौ अग्निशोमावाहगामीं प्रजापतिमावाहगामीं ब्रह्माणमावाहगामीं इन्द्रमावाहगामीं वसूनावाहगामीं मरुत आवाहगामीं रुद्रानावाहगामीं अपौपस्पृश्यां ॐ श्रीविष्णुमावाहगामीं बृहस्पतिमावाहगामीं मित्रमावाहगामीं वरुणमावाहगामीं आदित्यानावाहगामीं अश्विनमावाहगामीं पूषणमावाहगामीं कक्षमावाहगामीं कक्षदेवत सोममावाहगामीं औपासनेज्ञमावाहगामीं यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहगामीं सर्वदेवानावाहगामीं आज्यपात्रे प्रजापतये जुष्टनिर्वपामीं इन्द्राय जुष्टनिर्वपामीं वसुभ्यो जुष्टनिर्वपामीं मरुद्भ्यो जुष्टनिर्वपामीं रुद्रेभ्यो जुष्टनिर्वपामीं अपौपस्पृश्यां ॐ श्रीविष्णवे जुष्टनिर्वपामीं सर्वदेवेभ्यो जुष्टनिर्वपामीं आज्यं तृप्यधिष्ठयामीं चरुं तृप्यधिष्ठयामीं अग्नेर्ज्योतिरसीं समिदसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसीं अन्तरितगं रक्षोऽन्तरिता आराधकः प्रत्युष्टगं रक्ष प्रत्युष्टा आराधकः चित्पति स्वापना त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पति स्वापना त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्त्वा सविता पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा करसम्पूर्णा वा समिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शयित्वाम् अभ्यर्च्याम् अक्षताम् आज्ञां चरुभिः इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुपतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोजसे नमः अजिराप्रभवे नमः वैश्वानराय नमः मृग्यादसे नमः पङ्क्तिरादसे नमः विसर्पिणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अदितेन मन्यस्वां अनुमतेन मन्यस्वां सरस्वतेन मन्यस्वां देवसवितः प्रसुवां षष्टिशतसहस्रान्यगतमक्षगमर्भुतमानगाम् अगन्तगित्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्पतेऽर्थवर्धगतास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नात्येनां
समेधग स्वाहा वागव्यादाग्नेगान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्या ईशानान्तमिन्द्राग स्वाहा अग्नगे स्वाहा सोमाग स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवुपस्पृश्याम् ओं श्री विष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राग स्वाहा वरुणाग स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्वेभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाग स्वाहा कक्षदेवत सोमाग स्वाहा औपासनेज्ञाग स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिगार्याम् ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं सुव स्वाहा ओं भूर्भुवः सुवः स्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसविदप्रासावीः ओं भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृताम् आघारान्ते सर्वदोषप्रागश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्ये अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसविदप्रसुवाम् ओं अतो देवा अवन्तनागतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्कतगतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य गुज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरगः दिवि वचक्षुराददग्ग स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवोजाकृपागं सस्समिन्धते विष्णोरिगत् परमं पदग्ग स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं सुव स्वाहा ओं भूर्भुवः सुवः स्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसवितः प्रासावीः ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు నీవు ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము
నీలకుంతల తగు నీలవర్ణుడవు సరుస మీకే తగు సంబంధము తరుణీ నీలకుంతల తగు నీలవర్ణుడవు సరుస మీకే తగు సంబంధము నిరతి హేమవర్ణాకే నీవు పీతాంబరుడవు నిరతి హేమవర్ణాకే నీవు పీతాంబరుడవు సరవి ఇద్దరికొక్క జాతీయము సరవి ఇద్దరికొక్క జాతీయము ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీ ఆరంభాం విఖనో మునిమధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా పరిమితశక్త్యా ప్రియమానస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేకకోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువ్యాకాశహంకార మహదవ్యక్తాఖ్యాం సప్తావరణీరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానామధో భాగే మహానాలాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టదిగ్దంతి శుండాదండోత్తంభితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్తిలకావతి యశోవతీతి అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్ని యమ నిరుతివర్ణ వాయు కుబేర ఈశానాఖ్యాష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలయితే లవనేక్షుసురా సర్పిరదధి క్షీర శుద్ధోదకాఖ్యాం సప్తార్ణవ పరివృతే జంబూప్లక్ష కుశ క్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్కరాఖ్యాం సప్తద్వీపద్వీపితే మహేంద్రమలయ సఖ్య సుక్తిమదృక్షవద్వింధ్య పారిగాత్రాఖ్యాం సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరిలావృత భద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యక రమణక కురు వర్షాఖ్యాం నవవర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే మేరోర్దక్షిణదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతత్ క్షణ పర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధకేషు రహసి ప్రకాశయ చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశ పరేషాం మద్వంశ్యానాం మాతృవంశ్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం శ్రీహరిలోకే నివాససిద్ధ్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామ శాంతపనవాజపేయ పౌండరీక అశ్వమేధాదీం శతక్రతు పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సంమోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాగుజ్యమితి చతుర్విధ మోక్ష ఫలసిద్ధ్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ ప్రీత్యర్థం శ్రీ విఖనో మునీంద్రమతానుసారిభిః భృక్వాదిభిః మన్వాదిభిః వసిష్ఠాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః ఉక్త గృహ్య ధర్మశాస్త్ర పురాణ ఇతిహాస प्रतिपादितां कन्यादानकल्पोक्त सकलफलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटि ब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सुदर्शन पाञ्चजन्यकौमोदकी नन्दकशार्ङ्गादि पञ्चागतधरस्य
कोटिसूर्यप्रकाशस्यां श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्यां श्रीमद्वैखानस भगवच्छास्त्रप्रकारेण आङ्गीरस भारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेग प्रवरान्वितां भारद्वाजस गोत्रोद्भवस्यां पंचविध व्यूह विभेदेन प्रवर्धमानस्यां परतत्व विभव व्यूह अंतर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्यां श्री महाविष्णोः परब्रह्मणोन्नत्रे आङ्गीरस भारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेग प्रवरान्वितां भारद्वाजस गोत्रोद्भवस्यां जगत्कारणभूतस्यां मूलप्रकृति स्वकीयमानस्यां त्रिगुणात्मकस्यां गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलय कारणभूतस्यां श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्रायां आङ्गीरस भारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेग प्रवरान्वितां भारद्वाजस गोत्रोद्भवस्यां समस्तदेवतां निकुटमकुटमनिगण विजृम्भित पादारविन्दस्यां अर्चावतार रूप भगवतः प्रद्युम्नावतारस्यां श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्रायां आङ्गीरस भारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेग प्रवरान्वितां भारद्वाजस गोत्रोद्भवायां भक्तलोक परिपालनायां किरीटहार केयूरां दिव्याभरणभूषितायां दिव्य कौस्तुभालंकृतायां दिव्य पीतांबरधरायां दिव्यमाल्योभिशोभितायां प्रपन्न पारिजातायां निजावतारायां स्वर्णगरुडवाहनारूढायां अचिन्त्याद्भुत नित्ययौवनां स्वभावलावण्य तेजो रत्नाकरायां अखिल शाखात्यागिनों अखिल लोक पवित्रायां श्रवण नक्षत्रे मकर राशौ जातायां श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वरायां ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवच्यवन आप्नुवान और्ववेदल पंचारुषेग प्रवरान्वितां भार्गवस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सकल सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं आनंद गुणात्मिकां मूल प्रकृति रूपां उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या राशौ जातां भृगो संकल्पतनयां भार्गवीं श्रीदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणीत्वपत्रिकारुषेग प्रवरान्वितां काश्यपस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सकल सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं बहुश्यामलांगीं रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जातां कश्यप प्रजापते संकल्पतनयाम् इमां भूदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणीर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोक जिगीषयां कन्यां सलङ्कृतां साध्वीं सुशीलाकसमेधसे प्रगतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भराः सर्वभूताः साक्षिणः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। ओ वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव वैकुंठ रूपी तिरुमला से हम सीधा प्रसारण द्वारा देख पा रहे हैं। अब इस विवाह महोत्सव में भगवान के मंगल सूत्रों का प्रक्षालन किया जा रहा है। दोनों मंगल सूत्र जगन माताओं को धारण करवाए जाएंगे। यह परम पवित्र वैदिक विवाह सृष्टि का सर्वाधिक पवित्रतम विवाह है, क्योंकि यह सृष्टि के स्वामी का विवाह है दोनों स्वामिनियों के साथ। वक्षस्थल निवासिनी माता श्रीदेवी एवं भूदेवी दोनों का विवाह एक साथ भगवान के साथ संपन्न हो रहा है।
वैवाहिक महोत्सव में अब यह मंगल सूत्रों का प्रक्षालन किया जा रहा है। इसे अब माताओं को धारण करवाए जाएंगे। ये सब जो उत्सव हैं, ये अन्नमाचार्य महाराज द्वारा प्रारंभ किया गया यह कल्याणोत्सव 600 वर्षों पहले हम सब में भक्ति का विकास करने हेतु ही किया गया है। भक्ति यानी कि प्रेम की पराकाष्ठा ही भक्ति है। जब भगवान के प्रति हम अपने सच्चे प्रेम को भक्ति के रूप में प्रदर्शित करते हैं, संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं भगवान के चरणों में, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान केवल प्रेम चाहते हैं और बाकी कुछ नहीं, क्योंकि बाकी सब तो उन्हीं का है। वो क्या चाहेंगे, उन्हीं का है। हमारा शरीर भी उन्हीं का है। केवल हम एक आत्म स्वरूप हैं। हम आत्मा के रूप में भगवान के ही अंश हैं। माया के अधीन होकर के हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। हम हर योनि में अपने शरीर को ही अपना अस्तित्व मान लेते हैं, जबकि यह केवल एक हमारे साथ एक सामान है, समझ लीजिए। जिस प्रकार से हम सफर में अपने वस्तुओं को लेकर चलते हैं, वैसे ही इस जिंदगी के सफर में यह शरीर भी एक संपत्ति है हमारी, बस और कुछ नहीं है, क्योंकि यह छूट जाएगी एक दिन। तो भगवान के भक्ति के सिवा और कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है कि हम आनंदित हो सकें। इस संसार के वस्तुओं में हम आनंद तो प्राप्त कर रहे हैं, भोजन में, भोग विलास में, संपत्ति, धन, पद, प्रतिष्ठा में, लेकिन ये सब अस्थायी हैं। ये हमेशा नहीं रहने वाले। आप भूखे हैं, आपको स्वादिष्ट भोजन दिया गया, मिठाई दी गई, मान लीजिए एक मिठाई खाई आपने, बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप भूखे थे। उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी तक आप खा सकते हैं। कम होते जाएगा आनंद उसका, और अंत में बस अब नहीं खा सकते, अब उल्टी हो जाएगी। वही जो मिठाई थी वो आनंद दे रहा था आपको प्रथम शुरू में, बाद में जो है वही जो है बिल्कुल उसको खाने की इच्छा नहीं होती है, और वही जो है फिर बाद में दुख देने लगेगा। वही वस्तु जो आनंद दे रहा था, वैसी संसार का नियम है। इस संसार में इन सब वस्तुओं से हमें आनंद तो मिलता है, लेकिन हमें जो है फिर इसकी अधिकता हो जाने पर दुख मिलने लगता है। इस प्रकार से शाश्वत नहीं है, आनंद शाश्वत नहीं है। केवल एक ही आनंद है जो हमेशा हमारे साथ रहेगा, वह है भगवान की कृपा, उनका प्रेम। और उस प्रेम को यदि प्राप्त करना है तो केवल आपको भक्ति करनी है, भगवान के प्रति नतमस्तक होकर के उनके चरणों में अपना शीश झुकाना होगा, तब जा कर के हमें आनंद प्राप्त हो सकता है, भगवान द्वारा प्रदान किया जाएगा। हम एक कदम भगवान की ओर बढ़ाएंगे तो भगवान 100 कदम हमारी ऊपर बढ़ा देते हैं हमारी तरफ, और सदा वे इस दृश्य को देखते रहते हैं कि कब हम उनके प्रति समर्पित हो जाएं और वे हमें सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। भगवान की कृपा से ही हम सब चल रहे हैं इस संसार में, अन्यथा इस संसार में कोई किसी का नहीं है। कोई किसी को प्रेम नहीं करता, कोई किसी से कुछ नहीं करता। नवा अरे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। याज्ञवल्क ने बृहत्कारण्योपनिषद में अपनी पत्नी मैत्रेयी के साथ संवाद में कहा था कि नवा अरे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति।
इस प्रकार से ఓం ప్రజాపతిः సోమగుం రాజానమసృజతాం తంత్రయో వేద అన్వసృత్యంతాం తానహస్తే కురుతాం అథ సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతునా కంఠే బధ్నామి శుభగే రక్షత్వం భువనత్రయం శ్రీదేవ్యై నమః మాంగళ్యధారణం కరోమి. ఓం ప్రజాపతిः సోమగుం రాజానమసృజతాం తంత్రయో వేద అన్వసృత్యంతాం తానహస్తే కురుతాం అతః సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతునా కంఠే బధ్నామి శుభగే రక్షత్వం భువనత్రయం భూదేవ్యై నమః మాంగళ్యధారణం కరోమి. మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సుముహూర్తో అస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండాడితివి సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండాడితివి ఇంతటి వాడవైతివి ఏమనేమో నిన్నును ఇంతటి వాడవైతివి
च स्वाहा आधर्षश्च स्वाहा पूर्णमासश्च स्वाहा बृहच्च स्वाहा रथन्तरं च स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भुव स्वाहा ॐ सुव स्वाहा ॐ भूर्भवस्व स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसवितप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ लाजहोमं होष्के अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितः प्रसुवाम् इमान् लाजानामित्यभिगार्याम् ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यञ्च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् यं नार्युपप्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यञ्च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् यं नार्युपप्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यञ्च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् यं नार्युपप्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भुव स्वाहा ॐ सुव स्वाहा ॐ भूर्भवस्व स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसवितप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृतसर्वहोमान्ते सर्वदोषप्राकश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतेर्होष्के अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितप्रसुवाम् ॐ अतो देवा अवन्तु नो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् समोढमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कदगतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य गज्जः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरगः दिवीव चक्षुरा तदग् स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवो जाकृवागं स्वस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ सुव स्वाहा ॐ भूर्भवस्व स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसवितप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कर्मसाद्गुण्यार्थम् उपरिष्टादन्तहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितप्रसुवाम् ॐ यदस्य कर्मणोत्यरीरितं यत्वान्योनुमिहाकरम् अग्निष्ठत्स्विष्टकृत्वित्वान् सर्वज्ञस्विष्टकं सुहृदं करोतु स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते सुहुता हुताहुतीनां कामानागं समर्थगित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाग स्वाहा अग्नगेन्नपतगे स्वाहा प्रजापतगे स्वाहा इन्द्राग स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडरिष्टेभ्य स्वाहा भेषजन्दुरिष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौरार्थ्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा
ॐ येधोऽस्येति श्रीमहि स्वाहा समिदसि तेजोऽसि तेजोमगितेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिधः सप्त जिह्वाः सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा गतन्ति सप्तगो नीरापृणस्वाम् घृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तग् स्वाहा वेदर्भुक्तग् स्वाहा द्यौर्भुक्तग् स्वाहा पृथिवीभुक्तग् स्वाहा अग्निर्जीर्णग् स्वाहा वेदर्जीर्णग् स्वाहा द्यौर्जीर्णग् स्वाहा पृथिवीजीर्णग् स्वाहा ओषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णग् स्वाहा ॐ सप्तते अग्ने समिधः सप्त जिह्वाः सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा गतन्ति सप्तगो नीरापृणस्वा घृतेन स्वाहा आद्यशेषमिन्द्रागजुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्मात्यास्तृप्यन्ताम् अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदप्रासावीः आवाहिदेवताभ्योर्महागधासुमधा स्थानं प्रवेशगामीम् अक्षतमक्षत्यै जहोमीम् अक्षतमसि मामे क्षेष्ठाः प्राच्यां दक्षिणागां प्रतीच्यां उदीच्यां ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जगन्तां पश्चिमतः परधिमपनगाम् पश्चिमतः परधिमपनगाम् दक्षिणतः परधिमपनगाम् उत्तरतः परधिमपनगाम् पश्चिमतो विष्णोः सदनमसीम् दक्षिणतो विष्णोः सदनमसीम् उत्तरतो विष्णोः सदनमसीम् प्राच्यां विष्णोः सदनमसीम् सर्वानन्यान् परिसमोह्याम् कूर्चाश्चेति ग्रन्थिं विसृज्याम् अपवुपस्पृश्याम् अद्भिप्रोक्ष्याम् आप्यागन्तामाप ओषधगो मरुतां वृषदगस्तदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरगस्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनगुं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रगागुषं जमदग्नेः कस्य वश्यत्रगागुषं यद्देवानां त्रगागुषं तन्मे अस्तु त्रगायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय सुताय सुतं च वर्चसे त्रगायुषम् आपोहिष्ठामगोभवस्तान ऊर्ते दधातनां महेरणागचक्षसे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भाजगते हनः वषदीर्यव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोगस्य क्षगा गजन्वथाम् आपूजनयथाचनः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशनां यद्वदन्तमगादेव परिपूर्णं तदस्तु ते प्रागश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणागेति समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः कुलोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि
భగవత్సమారోపణం సర్వం శ్రీభూనీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ओम नमो वेंकटेशाय। सर्वम श्री भूनीला समेत श्रीनिवास अर्पणमस्तु कह करके अर्चक स्वामी ने पूर्णाहुति संपन्न की। विवाह होम भगवान का पूर्णाहुति में सभी आह्वान किए गए देवताओं को उनके उनके हव्य प्रदान करके ससम्मान विदा किया गया। अब यह परम पवित्र श्रीवारी कल्याणम का वारणमायरम कैंकर्य संपन्न हो रहा है अर्चक स्वामी एवं अन्नमाचार्य महाराज के वंशजों द्वारा। भगवान का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव तिरुमला के पवित्र पर्वत से सीधा प्रसारण द्वारा प्रतिदिन दोपहर 12 बजे दिखाया जा रहा है। हमें पुण्य लाभ प्रदान करने के लिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम द्वारा श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल इस सीधा प्रसारण को प्रसारित कर रही है। तिरुमला के पावन पर्वत से एसवीबीसी के कैमरामैन एवं अन्य कर्मचारियों के परिश्रम से यह सीधा प्रसारण हमें प्राप्त हो रहा है। यह दुर्लभ अवसर है। आइए हम सब भगवान के चरणों में एवं माताओं के चरणों में अपना शीश नवाएं, अपने हृदय को उनके चरणों में समर्पित करें। भगवान के आशीर्वाद से ही हम शाश्वत आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अनादिकाल से अनंत योनियों में भटकते हुए हम लोग इस संसार में ही आनंद ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें यह तत्व ज्ञान होना चाहिए कि इस संसार में शाश्वत आनंद नहीं है, केवल अस्थाई आनंद है और वह आनंद भी समयांतर में कालांतर में दुख में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान के चरणों में ही हमें आनंद प्राप्त होगा। भगवान के गले की पुष्पमाला को दोनों माताओं को बारी बारी से पहनाया गया। अब दोनों माताओं को भगवान के अगल बगल प्रतिष्ठित कर दिया जाएगा और एक ही सिंहासन में दोनों उभय देवियों के साथ भगवान दर्शन देंगे। ये देखिए भक्तगण, ये सब दंपत्ति लोग हैं, ये सब गृहस्थ हैं, इन्हें यहाँ पर प्रवेश मिला है। सौभाग्यशाली लोग हैं। कल्याण वेदिका के समक्ष बैठे हुए वे इस संसार की कामनाओं को भूल करके अभी अपने हृदय को भगवान के चरणों में स्थापित कर रहे हैं। हम भी आइए उभय देवियों के साथ भगवान के चरणों में अपने हृदय को समर्पित करें कृतज्ञ भाव से और अपना जीवन धन्य करें। यह दुर्लभ अवसर है, बहुत ही महत्वपूर्ण महिमामय माना गया है यह कल्याणोत्सव। इस कल्याणोत्सव के दर्शन से हमारी 21 पीढ़ियों का कल्याण हो सकता है। हमसे पहले की 10 पीढ़ियां एवं आने वाली 10 पीढ़ियों का कल्याण तथा वर्तमान पीढ़ी का कल्याण हो सकता है। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.
తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.